Goeiedag agter kykers, ons is bly om weer met u te wees op vandag se program Godsdiens en die Koerante wat uitsaai hier vanuit Kaapstad by Justenberg vlakte om presies te wees net van die N2 af. Hier by my het 'n Kippie. Welkom Kippie, bly jy hierso? Ja, alles nog gesond en goed met jou? Ja, wat ons hou vas. Ja, nee, ek is baie bly. Ek wil net vir kykers sê, om hierdie program te kry, die beste manier is, koop 'n decoder by ons kantore hier, dan kan jy 'n klomp stasies opvang, heeltemal gratis. Daar's geen maandelikse preskripsie nie, dis free to air, soos hulle sê. Jy kan kry Homebase, jy kan kry God TV, kruiskyk al die Christelike stasies. Of jy kan hom ook kry deur middel van streaming. Jy tik dit in op die selfoon of die rekenaar, Homebase.tv.org, gaan jy af na TV en druk daar, dan kan jy dit kry. Jy kan hom ook instel op slim TV's of slim decoders, is ook 'n moontlikheid, maar dan is dit net die een stasie daar. En ek sal ook vir kykers dankie sê vir hulle gereelde bydraes. Jy weet, ons is afhanklik van u bydra om aan die gang te bly. En ek wil so baie dankie sê vir al die pensionaars. Jy weet, ek kry 'n oproep van Sean. Sean is daar by Genadendal. Hy sê, hy is daar 'n pensionaar, hy kry staatspensioen, maar nou het hy 'n bietjie los werkies, hy kry 'n bietjie ekstra inkry, en hy wil nou vir ons gee R200 'n maand. Ons moet hom help, 'n debietorder invul, dat hy 'n gereelde bydra maak van R200. So. En daar is so baie van sulke pensionarisse wat uit hulle karige inkomste vir ons 'n redelike goeie bydra gee. Soos ons moet vir al daardie pensionarisse baie dankie sê, daar's baie van julle, ons waardeer dit, en ook 'n beroep maak op diegene wat nou meer geseënd is, word ook 'n vennoot van Homebase. Maak ook 'n maandelikse bydra, dis daardie maandelikse bydraes wat ons se brood en botter op die tafel sit, dat ons ligtyd kan betaal. Ons is maar baie min personeel hier, nie een van ons word betaal vir ons onkoste of enigiets nie, maar ons moet vir ligtyd betaal in dollars en dit slat ons baie hard. Soos vir diegene wat gereeld bydra, baie dankie vir diegene wat nog wil bydra. Die bankpersoon is op die skerm. As jy 'n debietorder wil invul, voltooi, skakelnommer op die foon en ons sal u help daar. Soos baie dankie vir die getroue bydraes. Nou Kiepie, wat het jy daarmee om te begin? 'n Spotprentjie. Ja? Daar sit Lamini Zuma en lyk of hulle so 'n bietjie verslaaf is aan hulle magsposisie. Ja? Sien daar state of disaster en we're addicted, we just can't stop. Die state of disaster is nou so sigaretpakkies en daar rook hulle. Hulle is nou regtig addicted, né? Maar nou is hulle addicted to the state of disaster. Hulle wil nie die state of disaster stop nie. Ja, dis so, hulle is verslaaf aan daai magsposisie. Ja, hulle het nie mag en handel en wil dit nou hou daar. Dis hy. Ja, hier is nou 'n berig wat direk daarbey inpas en hy kom nou uit Juig tydskrif uit. En dit is geskryf deur Errol Naidu en dit sê government plans permanent state of disaster in appalling power overreach. Hulle wil daar die mag, onder die state of disaster kan hulle baie dinge doen wat hulle normaalweg nie kan doen aan 'n demokratiese land nie, maar wil daar die mag bou. Nou sê so, on 21 March, the nation observed Human Rights Day. Sadly, however, the government had established a public holiday to emphasize the value of protecting human rights, is doing everything in its power to undermine these rights by abusing its authority for political gain. Following reports of the blatant manipulation of the electoral amendment democratic process, the ANC regime is attempting to make permanent the extraordinary powers granted to the government by the Disaster Management Act by amending the National Health Act. Nou gaan aan. The proposed amendment to the National Health Act is an appalling overreach of power. Essentially, what government is attempting is granting itself permanent
emergency powers that are only permissible during a state of disaster, even when no state of disaster exists. I was shocked to discover the extensive powers the amendment grants government, presumably when it decides a national health crisis exists, from lockdowns to forced medical examinations, prophylaxis treatments, forced isolations or quarantines, and public control. Amazingly, the amendment to the National Health Act provides government far-reaching powers to curtail and control every aspect of private life, however it sees fit. Ja, dis mos deel van die eindtyd profetiese waarskuwings waar die sentrale mag jou hele lewe kan beheer, wat jy mag koop en nie verkoop nie, of jy mag kerk toe gaan of nie, wie vervolg sal word ensovoort. Soos hierdie is dit gee hulle die reg om al daai dinge te doen, en dit is so verskuil, ons sien dit nie raak nie. Bietjie vir Wiekie gee ons laaste bietjie regte weg, en ons dink ons doen dit vir die greater good, ons besef nie wat gebeur nie. Nee, hulle gryp dit. Ja? Ons gee nie weg nie, hulle gryp dit en hulle hou dit. Maar hulle mislei ons om dit vrywilliglik te gee. Ja, presies. Nee, so dit is 'n ernstige ding om aan perspektief te hou met die eindtyd, dat hulle kan al daardie eindtyd profeseë net so toepas en beheer en dwang uitoefen. Nou, dis hoekom hierdie spotprentjie vir ons wys, are we there yet? En dan sien ons daar, ry hulle weg, economic recovery, die bus het sommer afgehaak van die lorry af. Ja, dan vertel ons stories en stories. En soos nou ook nog 'n spotprentjie. Dit sê so National State of Disaster extended to 15 April, terwyl dit glad nie nodig is nie. Nou sê die mannetjie hierso, daar sy by die as kan hy sê, this is the real state of disaster. Unemployment wat 'n krisis is, korrupsie wat ons land verwoes het, Eskom ons kry nie krag nie, tariff hikes, ons betaal al hoe meer en meer vir water, elektrisiteit, petrol price hikes, wat die hoogte inspring, lack of leadership, nou ja, dit is die regte state of disaster. Dit is my interessant, hulle sê, hulle het uitgestel tot die 15de April, ek het nou eendag iemand gehoor sê, dit is want dit is omtrent April 2020, moes begin die lockdowns, hulle sê dit is die langste April Fool's joke in die geskiedenis, dat 'n mens wonder. Ja, daar sit baie meer daar agter, as dit maar net 'n April Fool's joke was, maar dit is nou nie. Nee. NDZ gelooi oor verlenging van ramptoestand. Dit verwys na Nkosazana Dlamini Zuma. Hulle skryf hierso, nog regstappe is waarskynlik op pad om die regering te dwing om die nasionale ramptoestand permanent op te hef. Herman Mashaba, leier van Action SA, het gister gesê, sy party oorweeg ook regstappe of om met eensdenkende politieke partye saam te werk om te verseker dat burgers se vryhede herstel word wat van ons weggeneem is. AfriForum het gister ook onderneem om sy hofgeding oor die ramptoestand voort te sit. Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, het maandag die ramptoestand weens die COVID-19 pandemie onverwags vir die soveelste keer verleng, die keer tot 15 April. Die ramptoestand heers al meer as 700 dae lank. Die jongste verlenging is gister erg gekritiseer deur politieke partye, burgerlike organisasies en die private sektor. Dit is beskryf as onaanvaarbaar, selfdood vir die land, irrasionele diktatuur en magsvergrype. Ja, is 'n baie ernstige ding hierdie, né? Die nasionale COVID-19 bevelsraad het maandag vergader en die verwagting was groot dat president Cyril Ramaphosa en die regering die ramptoestand en ander COVID-19 beperkings permanent sou ophef. Ramaphosa het Sondag weer gesê hy oorweeg die beëindiging van die ramptoestand, maar alternatiewe maatreëls moet
eers ingestel word om die pandemie te kan bestuur. Maar die pandemie is nou amper al uithaal, ons het gesien, daar is miskien 'n 5de vlaag hang of daar nou mutasies is of nie, maar daar is nie eintlik meer 'n ramptoestand as sulks nie. Professor Pier Maddi, enstofkundige en dekaan van die fakulteit Gesondheidswetenskappe van die Universiteit van die Witwatersrand, het maandag die heersende COVID-19 beperkings as heeltemal uitgedien beskryf. Dlamini Zuma meen weer, dit is nodig om die bestaande wetgewing en gebeurlikheidsreëlings wat deur staatsorgane getref word aan te vul. Ellen Windy, Wes-Kaapse premier, beskryf die verlenging as onaanvaarbaar. Volgens hom is dit ook kommerwekkend dat dit verleng is sonder dat die presidensiële koördineringsraad vergader het, wat beteken dat provinsies nie in staat was om gesprekke met die nasionale regering daaroor te voer nie. Ja, hier is nou net sentrale magbeheer, totaal al. Windy benadruk dat die ramptoestand nie onbepaald kan voortduur nie. Die wetenskaplike bewys is duidelik. Ons moedig dit nie meer om die pandemie te bestuur nie, en in plaas daarvan moet ons reaksie deur middel van bestaande gesondheidswetgewing normaliseer. Ja, en dit is 'n groot probleem as hulle dinge wil begin normaliseer. En hulle kan nie, hulle mag nie, want die sentrale staat beheer nog die ramptoestand. Maar dit is duidelik waarvoor hulle druk. Ja. Ons kan nie aan om hierdie belangrike kwessie maand na die kantlyn te skop nie. Ons het nou 'n antwoord nodig. Jacques Broodryk, bestuurder van die veldtogte van AfriForum, sê die regering het reeds aangebei dat hy AfriForum se hofgeding sal teenstaan. Dit bewys weer AfriForum se punt dat die regering geen planne het om ooit afstand te doen van die magte wat hy die afgelope 2 jaar onder die dekmantel van 'n noodgeval gegryp het nie. Silje Brink, DALP en woordvoerder oor samewerkende regering en tradisionele sake, het gister selfs Dlamini Zuma se kop geëis, omdat haar handelsmerk van irrasionele diktatuur ekonomie erodeer en werkverliese op 'n massiewe skaal veroorsaak. Kainan Maletse, sekretaris-generaal van die National Freedom Party, meen die verlenging dui daarop dat Suid-Afrika opgeskep is met rampspoedige leierskap en 'n onbevoegde regering wat verbuisterende besluite neem. Ja, nee, soos hierdie pandemie dat die staatsgesag gesien hoe maklik dit is om almal te beheer. En dis wat die beste uit die oog uit die verslaaf is nou. Ja, soos daai eerste prentjie wat ons aan rook verslaaf, né? Ja. Presies. Ja, om nou te gaan na 'n ander onderwerp, is hierdie brief wat dit nou mooi 'n kwessie uitdruk. Dit opskrif is propagandataal verg deesdae fyn ontleding. En dit is 'n brief soos geskryf deur Magdalene van Mpumalanga. Rusland se fopnuus oor sy oorlog teen Oekraïne en propagandistiese haatspraak en hofsaak in Afrika maak 'n mens intens bewus van die, luister nou hierna, bewus van die fyn lyn tussen waarheid en leuns en fopnuus en aanhutsing tot haatspraak. Ja, dis 'n kwessie wat ons meer en meer op die voorgrond kry nou om te onderskei tussen daardie waarheid, leuns, fopnuus en aanhutsing. Wat het jy nou daaroor? War on accurate, fair information, sê die opskrif. Ja? I have again been reminded that we live in an era where information is the most valuable commodity. The most powerful people are those controlling the flow of information. The Russia-Ukraine conflict is the latest example of how easily entire populations can be controlled simply by manipulating the information. Ja, jy beheer die inligting en dan beheer jy almal. I've always been aware of how privileged we are in South Africa that we have strong media laws that allow for the free flow of information, no matter how damaging that information be to those in power. Ja, baie belangrik oor die beheer van inligting. As citizens,
We are either given the different sides of a story by our different media, or we have credible journalists determined to bring us the truth, or we can easily research it ourselves without much restriction. These are some of the rights that we have come to enjoy and appreciate for a long time. In parts of the world, these rights are not a given. For example, Google, Facebook, and Twitter are not available to the people of China, and all news is regulated by the government. And for the most part, Americans don't access as many varied news sources as we do, making broadcasters like Fox News and CNN very valuable resources to one side of the political spectrum or the other. Nou, dit is interessant. Ek kyk baie CNN, ons het ongelukkig nie Fox News in ons land nie, maar CNN is bekend as 'n liberale stasie, liberale TV-stasie, en hy propageer baie keer die Demokratiese Party sieninge, terwyl Fox News is baie meer konservatief. Soos as jy al twee stasies het, dan kan jy nou 'n bietjie balans kry tussen die twee. As jy net een het, dan kan dit 'n bietjie gevaarlik wees. The same situation is now playing out in Russia, where Twitter, Facebook, Instagram, and TikTok are either wholly or partially restricted by the government. Why does this matter? Well, some Ukrainians say their Russian relatives don't believe the invasion is as devastating as it is because of the news they are being fed by their government. President Vladimir Putin is controlling what the majority of the citizens consume in the media, making it easy for him to manipulate them with his unchallenged propaganda. Nou, dit laat my baie dink aan Jesus se waarskuwings in Matteus 24. Ja? Wat staan daar? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei, en julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Ja, hy praat dan van die pestsiektes wat ons nou gesien gebeur het, en dan moenie mislei word nie. Wat het hierdie een berig so mooi daar gesê, nie? Moenie mislei word nie. Die verskil, die fyn lyn tussen waarheid en leuns en fopnuus en aanhutsing tot haatspraak. Soos die Bybel waarsku ons, probeer onderskei. En jy moet teruggaan na die Bybelse beginsel, moet kyk wat is waar en wat is nie. Ja. Die feit dat daar soveel misleiding is, bevestig wat Jesus voorspel het, wat hy geprofeteer het 2000 jaar gelede. So dit is nog 'n bewys dat ons God se woord kan glo. Absoluut, ja. Hier is nou 'n beriggie wat ons bietjie na kan kyk. Dit sê hoe Putin entjie wol oor Russe se oë trek. As die soldate by die voordeur inbars, sluip propagandiste by die agterdeur in. Met ander woorde, dan kom al die verdraaide waarheid, die onwaarhede en valshede sommer te same. Nou, doen my so 'n hele paar interessante vergelykings. Hy, Assetov Dmitri Mikhailovsky, 'n luitenant-kolonel in die Russiese weermag en nou 'n krygsgevangene, praat eerste. Ja, terwyl ons nog in Rusland was, het die media ons vertel dat Oekraïne oorheers word deur fasciste, dat die nasionaliste en nazi's nou in beheer is, en dat gewone mense van hierdie juk bevry moet word. Ek weet nou dit is verkeerd, sê, hy is nou 'n gevange kolonel daar, Russiese kolonel, nou sê, maar nou sien hy is nou in Oekraïne, al daar is valse stories. Dan gaan dit aan hierso. Dis moeilik om nie te glo dat propaganda so 'n invloed op ons kan hê. En dis wat ons ook moet kyk, die propaganda, en ons sien dit op baie gebiede, ons sien dit met die Kairos netwerk, wat nou die propaganda van valse leer probeer teewerk, al die dinge. Dit is nie 'n nuwe ding nie.
Nee. In 2015 studie deur 5 ekonome vertel 'n merkwaardige verhaal van Nazi-Duitsland. Gedurende die 1920s het die Duitse Weimar Republiek begin om 'n nuwe tegnologie te gebruik om nuus aan die Duitse bevolking oor te dra. Die radio het soos 'n veldbrand versprei en toegang tot inligting, veral vir die ongeletterdes, baie goedkoper gemaak. Die nuusdiens van die Weimar Republiek het aanvanklik baie sukses gehad om die Duitse bevolking minder radikaal te maak, met minder mense wat vir die Nazi-party gestem het in gebiede waar daar radio-ontvangs was. Maar nadat Adolf Hitler kanselier geword het in 1933, het die stasie net Nazi-propaganda begin uitsaai. Dit het presies die teenoorgestelde uitwerking as voorheen gehad. Daardie gebiede met ontvangs was nou meer geneig om vir die Nazi's te stem. Daar was ook meer antisemitiese aanvalle en veroordelings in daardie gebiede. Dit was vir die rede dat Joseph Goebbels, Hitler se minister van propaganda, die radio die belangrikste instrument van massa-invloed genoem het. Ja, hier sien die media word gebruik om ons verkeerdelik te beïnvloed of ten goede vir die waarheid. Nog 'n voorbeeld kom van ons eie vasteland. 'n fascinerende 2014 studie deur professor David Yanagiswa Drot toon dat 'n gewilde radiostasie in Rwanda verantwoordelik was vir minstens 10% van die geweld tydens die Rwandese volksmoord. Die studie gebruik die heuwelagtige landskap van Rwanda om te identifiseer watter dorpies toegang tot die radiostasie sou hê. 'n Dorpie aan die een kant van die heuwel sou ontvangs hê, terwyl 'n dorpie aan die ander kant van die heuwel geen ontvangs sou hê nie. Yanagiswa Drot toon dan dat sterftes in die dorpie met radio-ontvangs baie hoër was, 'n gevolg van die radiostasie wat geweld teen die Tutsis aangemoedig het. Ja, dit wys jou die invloed van hierdie massapropaganda, die radio, die TV, nou sit die internet, WhatsApp, al die tipe dinge, geweldig invloed. Dan eindig die brug af hier, hy sê hierso, maar daar is ook 'n goeie kans dat sanksies of nie, die tragedie in Oekraïne verder uitkring, en dat 'n volskaalse oorlog in Europa, aangevuur die Russiese propaganda van westerse inmenging en selfbehoud, die enigste logiese uitvloeisel is. Nou ja, ons hoop nie dit het tot gevolg van 'n verdere wêreldoorlog nie. Maar kom ons kyk net hierso na 'n kort video, of eintlik ons kyk na 'n kort greep uit hierdie video van Fox News. Fox News is die meer regse TV-kanaal in Amerika, wat hy hier illustreer van hoe presies fake news partykeer oorhand kry. Kyk nou hierna. Tonight, if you had told us just 4 days ago that the Biden administration was funding secret biolabs in Ukraine of all places, we would not have believed you. Yeah, I don't think we're going to put that on TV. No thanks. Then if you told us that not only did the administration fund these secret biolabs in Ukraine, but that they then failed to secure the deadly contents of those labs before the Russian invasion, an invasion they knew was coming, an invasion they helped encourage. If you had told us that 4 days ago, we would have dismissed you as a nut. It was just too preposterous. We would not want anything to do with a story like that. There was no way it could be true. It's too far out. In any case, we already knew for a fact that that story was false. How do we know that? Because we read USA Today, America's newspaper. Within hours of the Russian invasion, USA Today published a rebuttal to all those crazies who are yammering on about secret Ukrainian biolabs. Here was the headline. Fact check! False claim of U.S. biolabs in Ukraine tied to Russian disinformation campaign. So if you look carefully at the story, and we did, because we were interested, you notice that this fact check was sourced to Ukrainian government unnamed officials and then Biden State Department officials. So these were not exactly objective sources on this subject, but still, the story seemed definitive. It was totally emphatic. Quote, Russia has teamed up with China to further amplify the false claim of U.S. labs in Ukraine. Okay, USA Today says it's Russian disinformation. Maybe it is. On to the next story.
But the fact checks didn't stop. That was weird. We kept seeing the same fact check again and again. It was almost like, despite endless official clarifications, some people refused to believe the Biden administration. They preferred Russian propaganda instead. And we assume they must be QAnon members. We assume that because Foreign Policy magazine told us that. According to Foreign Policy, QAnon, whatever that is, was frantically disseminating, quote, false claims of U.S. biowarfare labs in Ukraine. Those labs obviously didn't exist. It was all just another lie from the Russians, who lie for a living. Then the European Union weighed in, throwing its credibility behind the same claim. These are conspiracy theories, the EU told us. They're lies spread by Putin. An EU spokesman then reminded us that, quote, the credibility of information provided by the Kremlin is in general very doubtful and low. And that was good to know. Quote, Russian disinformation has a track record of promoting manipulative narratives about biological weapons and alleged secret labs. Yeah, we're not going to do a segment about secret labs in Ukraine. The last thing we want to do on this show is traffic in Russian disinformation spread by QAnon, so we took a pass on that story. And that's where things stood until yesterday, when we happened to tune in to a hearing of the Senate Foreign Relations Committee. Toria Nuland was testifying, so we were interested. Nuland's one of the people who brought us the Iraq War, never apologized for that, and kept getting promoted, because that's how D.C. works. Toria Nuland is now Joe Biden's Undersecretary of State in charge of Ukraine, and she knows a lot about Ukraine. In 2014, Toria Nuland engineered a coup in Ukraine, in the name of democracy, of course. So she is a highly informed source about Ukraine. So she was having this colloquy with Senator Marco Rubio of Florida during her testimony. And at one point, Rubio took a tack that we were not expecting at all. He asked Nuland if Ukraine had biological weapons. We'd never imagined Ukraine would have biological weapons. Why would Ukraine have bioweapons? So it seemed like a pretty strange question. But it wasn't half as shocking as the answer he got. Watch what Toria Nuland said. Does Ukraine have chemical or biological weapons? Ukraine has biological research facilities, which, in fact, we are now quite concerned Russian troops, Russian forces may be seeking to gain control of. So we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces should they approach. Oh. Does Ukraine have biological weapons? Ukraine has biological research facilities. What? You mean secret biolabs? Like the secret biolabs Ukraine definitely doesn't have? Ukraine has those? Yes, it does. And not only does Ukraine have secret biolabs, Toria Nuland said, whatever they're doing in those labs is so dangerous and so scary that she is, quote, quite concerned that the so-called research material inside those biolabs might fall into the hands of Russian forces. Try not to use profanity on the air to describe our reaction. Our jaws drop. Let's leave it there. Under oath in an open committee hearing, Toria Nuland just confirmed that the Russian disinformation they've been telling us for days is a lie and a conspiracy theory and crazy and immoral to believe is in fact totally and completely true. Whoa. You don't hear things like that every day in Washington. Talk about a showstopper. And a dozen questions instantly jump to mind. What exactly are they doing in these secret Ukrainian biolabs? Ukraine is the poorest country in Europe. It's hardly a hotbed of biomedical research. We're assuming these weren't pharmaceutical labs, probably not developing new leukemia drugs. From your answer, Toria Nuland, we would assume, because you all but said it, that there is a military application to this research, that they were working on bioweapons. Again, your answer suggests that. Why would we fund something like that in Ukraine? And why didn't you secure the contents of these biolabs before the Russians arrived, as you knew they would? And then why did you go out of your way to lie to the American public about all of this? If the, quote, research materials in these labs were to escape somehow, and you seem very concerned about that, what would be the effect on Ukraine and then on the rest of the world? How can we prepare for the consequences of that, this thing that you're worried about? Shouldn't we be preparing? Because as it turns out, we've just spent the last 2 years living with a pathogen that began in another foreign biolab funded by the United States government secretly. So this question is on our mind. It seems fair.
Now, that's some of what we would have asked if we were U.S. senators, which we're not. Yes, there's a time limit be damned, because this is kind of important. Wel, ek hoop hier is ook openbaring, of soos hulle in Engels sê, 'n eye-opener van informasie, disinformasie van die een kant tot die ander kant, wat het baie moeilik maak om te glo wat eintlik aangaan. Ja. En net soos hierdie Fox News hier so sê, en hierdie Tucker sê daar, hulle weerspreek mekaar aan hou, soos wat is die waarheid. Die Russe sê, hulle val ook in om daai dinge te kom toemaak, hierdie navorsing, en waarvoor word die navorsing gebruik? Militêr. Jy verstaan, soos daar's baie sulke misinformasie en dinge wat versprei word. Mens kan nie die media vertrou nie, maar jy kan ook nie die fact-checkers vertrou nie. Dit weet ons al lankal. So, wie kan jy vertrou? Wat is jou soos die Engelsman sê, jou baseline for truth? Baie moeilik. Nou met godsdienstige sake, dan ons teruggaan na die Bybel en kyk, wat is jou basis van die waarheid, né? Dis reg. Maar met ander dinge, jy kan amper nie, is baie moeilik. Baie interessante video daarie. Hy beloop eintlik 10 minute, ons speel net die bietjie meer sy helfte daarvan, as hy kykers is wat hom graag wil hê. Ons kan hom vir julle aanstuur per WhatsApp, as jy na die hele ding wil kyk, maar dit is baie interessant hoe fake news en anti-fake news en anti-fake news, hoe hulle verskriklik daar mekaar weerspreek daar. Ja, kom ons kyk na hierdie berig. Hierso is nou 'n opskrif: tyd om te besef die apokalips het begin. Oekraïne jare al die onskuldige slagoffer van 'n offerkrisis. Nou wat my vang hierso is dat die Koerante gebruik hierdie eindtyd bewoording van die Bybel, apokalips, soos hulle sien dinge raak, en ek wonder of al die Bybellesers en Christene al die dinge raak sien, né? Wat hulle van praat hier. Ons lewe in exciting times, want Bybelprofesie is besig om een na die ander tot vervulling te kom. Ja. En die media sien dit selfs raak, maar baie van ons Christenbroers praat nie daaroor nie. En jy moet wegbly van conspiracy theories af, Ja. maar baie van die dinge is werklik hier, ons oë moet 'n bietjie oop wees en balans daar hê. Maar dis ook die Satan weet. Hy is so goed om mense te mislei. As jy iets sê wat reguit in die Bybel staan, dan kan mense jou so maklik beskuldig van jy's 'n conspiracy theorist. So hoe gaan 'n mens, dis nou weer eens, waar trek jy die lyn? Hoe weet jy wanneer val iets onder 'n conspiracy theory en wanneer is iets 'n feit? Jy moet maar jou Bybel in diepte bestudeer, laat jy kan onderskeid tref en die Heilige Gees vra. Heilige Gees, wys my wat is die Bybelse waarheid, Dis reg. wat jy kan weet. Baie belangrik. En dit is nog 'n prentjie hierso in die opskrif sê, is ons op die rand van 'n derde wêreldoorlog. 'n tweede koue oorlog woed tans. As dit nie goed bestuur word nie, kan dit selfs op 'n derde wêreldoorlog uitloop. Die Russiese aggressie in Oekraïne het die wêreldpolitiek dramaties beïnvloed en die internasionale spanning hemelhoog laat toeneem, betoog Leipold Scholz. Ja, nee, eintlik gebeur en nou interessant, hier is nou iets op ligter noot, ons praat daar van die apokalips, en dan altyd daarvan, hulle praat van Engels, the 4 horsemen of the apocalypse, daar die 4 mense op die perde. Nou sê, hierso bo noem hulle Stop Playing Church. These gas prices are probably the reason the armies in the book of Revelation are riding horses. Dit was te duur geword om met tanks en voertuie te ry, nou ruil, maar met perde is goedkoop. Net daar was al wat daar was, maar nogal ietsie om oor te dink. Nou, hoor jy, in 'n spotprentjie gesê, this little light of mine, met die petrolliggie. Ja, absoluut, ja. Dan het ons 'n foto van 'n ou wat daar staan met rose, en hy staan in die water. Die opskrif sê blomme en bomme. Ja, nee, is net 'n L wat daar verskil. Daar die mense leef tussen blomme en bomme, dis baie tragies. Sjoe.
Kom ons kyk nou hierso is nou 'n paar berigte wat 'n bietjie meer die godsdienstige agtergrond gee tot daardie oorlog wat aangaan. Hierso is 'n berig, A Religion and the Russian-Ukraine War, dis deur Dr. Jerry Bergman, author, speaker, professor, baie bekende persoon in Amerika. Nou sê hy, the fuel behind Russian President Vladimir Putin's rage against Ukraine probably has more spiritual and religious foundations than most pundits acknowledged. For religious leaders, the war in Ukraine is a top concern. For faith leaders in media, this conflict is not just about politics. Dirk Smith is one of the thousands of faith leaders in media who met last week in Nashville, Tennessee for the National Religious Broadcasters Convention. He says Russia's invasion of Ukraine is a simple spiritual matter. It's good versus evil. It is not Russians versus Ukrainians, Smith says. The Russian people, they don't want this. Interessant, né? Good versus evil, laat my dink aan die groot stryd. Ja. Dis die stryd tussen goed en kwaad, né? Good versus evil, dis waar dit alles oor draai. En daardie een boek wat hulle verkoop, die groot stryd tussen goed en kwaad, dit gee die hele perspektief, die hele prentjie. Baie mooi. Smith heads EEM, Eastern European Ministry, an organization that has supplied millions of Bibles to Ukraine's public schools. Yes, Ukraine's public schools, because the Ukrainian government has recognized the value of teaching the good book to young, impressionable minds. Ukraine is the Bible belt of Eastern Europe. Dis nou nogal interessant, né? Baie godsdienstig daar. They've been pushing Christian values. They've been standing up for God for a long time, and they've been a beacon of light for quite some time now. Dr. Jeff Myers of Summit Ministries believes the spiritual is essential for helping put this war in context for young people. The spiritual aspect cannot be ignored with the rising generation. What they're really asking is, why would God allow something like this, says Brownback. Vladimir Putin at one point painted himself as the defender of Christendom. Ja, die contrast, dit is wat jong mense sal vra. Hy is nou, as hy the defender of Christendom is, nou, hy is baie sterk, staan hy saam en agter die Russiese ortodokse kerk. As hy nou so groot Christen is, gaan hy sulke dinge doen, lande inval en miljoene mense ontwortel met dood al die tipe dinge. 3 years ago, the leader of the world's Orthodox churches in Istanbul, Koerante, die leier van die ortodokse kerke, hy is gesetel in Istanbul, soos die paus in Rome is die ortodokse leier Istanbul. En hy is the ecumenical patriarch Bartholomew. Granted the Ukraine Orthodox Church independence from the Russian Church in Moscow. So daar's nou 'n split tussen die tradisionele Russiese ortodokse kerk in Ukraine om nou onafhanklik te word, the Ukraine Orthodox Church. To Western officials, it seemed a victory for religious freedom. But to Putin and the closely aligned Russian clergy, it was a shattering slap in the face. That blew a gasket with the Russian Orthodox Church. They were livid. It was also 40% of their membership, roughly, in Ukraine. Soos hierso is nou 'n groot geskil binne die ortodokse kerk, waar Ukraine onafhanklik word en nou verloor die Russiese ortodokse kerk 'n groot deel van sy invloed daar. After signing the document, Bartholomew said, the pious Ukrainian people have been waiting for this blessed day for 7 centuries. The Russian Orthodox Church was birthed in Kyiv, Ukraine. In 988, Prince Vladimir was baptized and left the pagan faith to become Christian. Ja, soos daar's groot historiese ding hier agter, net dit is die ontstaan van die Russies ortodokse kerk daar wat nou in Kiev
ontstaan het wat nou deur Rusland aangeval word, soos dit het baie sterk godsdienstige konnotasies. So the whole nation was baptized. That's the start of the Russian Orthodox Church. But then it later moved to Moscow, the headquarters there. And so to Putin, this is part of Mother Russia. And the Ukrainians don't want to be part of Mother Russia. Soos groot godsdienstige onderströminge hierso. Nou dit word nou in hierdie artikel wat uitgebring word deur Crux. Crux is 'n katholieke onafhanklike koerant, taking the Catholic pulse. Orthodox Patriarch blames Ukraine war on Western Russophobia, omdat die Wester nou hard opstook teen die Russe. En hieronder is 'n prent wat 'n hele ruk gelede geneem is. Patriarch Kirill of Moscow leaves foreign meeting with ecumenical Patriarch Bartholomew, the spiritual leader of the world's Orthodox churches, at the Patriarch in Istanbul Friday in 2018. Soos daar is die hoof van die Russische Orthodox, hy ontmoet daar die ekumeniese patriarchvader Bartholomew, wat hy is nou die hoofvader van al die orthodoxe kerke. Bartholomew I is currently debating whether to accept a Ukrainian bid to tear that country's church from its association with Russia, a potential split fueled by the armed conflict between Ukrainian military forces and the Russia-backed separatists in eastern Ukraine. Nou as Rusland die hele Oekraïne inneem, dan gaan hierdie split in die orthodoxe kerk nie plaasvind nie. Maar andersins is hulle besig om nou die kerk ook te split, en dit is nog 'n rede, nog 'n agtergrondsrede vir die inval in Oekraïne in. Baie interessant. Ja. Dan gaan die brug hierso aan, en dit is nou waar die orthodoxe Russische patriarch Kirill nou sy kommentaar lewer. Russian Orthodox Patriarch Kirill, responding to a request that he intervene with Russia's leaders to end the war in Ukraine, accused the West of disregarding Russia's security concerns and stoking tensions between the two countries in a bid to weaken Russia. In his response to a March 2 letter from Acting Secretary General of the World Council of Churches, Reverend Archpriest Ion Soka, a senior priest from the Orthodox Church in Romania, asked him to appeal to Russian President Vladimir Putin to end the war in Ukraine. Kirill went on the defensive. Dis nou die hoof van die Russische Orthodoxe kerk in Rusland. Hy is nou pro-Putin, maar vir sekere redes. He did not directly respond to Sosa's request to intervene, but rather defended Russia from what he said is a strategic plot to deprive it of its regional power. In his letter dated March 10 and addressed to Sosa, Kirill noted that the Russian Orthodox Church joined the WCC in 1961 and quoted the Toronto statement drafted after a WCC committee meeting in 1950 to clarify several key questions about the nature of the WCC and its relationship to member churches. We gaan aan point to the current conflict in Ukraine. Kirill said that it is at the heart of the thoughts and prayers for Christians globally, but he cautioned that this conflict did not start today. Ja, hy broei al lang al wat hy so begin broei en aangaan. It is my firm belief that its initiators are not the peoples of Russia and Ukraine who came from one Kievan baptismal font, are united by common faith, common saints and prayers, and share a common historical fate, he said. Rather, Kirill faulted the relationship between Russia and the West, saying Russia by the 1990s had been promised that its security and dignity would be respected. However, as time went by, the forces overtly considering Russia to be the enemy came close to its borders.
Year after year, month after month, the NATO member states have been building up their military presence, disregarding Russia's concerns that these weapons may one day be used against it, he said. Moreover, the political forces which make it their aim to contain Russia were not going to fight against it themselves, he said, and accused them of enticing hatred amongst the brother peoples of Russia and Ukraine. Ja, hierso sê weer, die NATO members het te naby gekom, te veel van die state grense aan Rusland is beïnvloed of deel geword van NATO en dit is nou groot bedreiging daar. These Western forces spared no effort or expense to flood Ukraine with weapons and warfare instructors, Kirill said, and accused the West of attempts to re-educate Ukrainians and mentally remake them into enemies of Russia. He also faulted Patriarch Bartholomew of Constantinople, who, he said, pursued the same ends when he established a new Orthodox body in Ukraine by granting autocephaly to the Ukrainian Orthodox Church in 2018 against Kirill's wishes. Kira, hier is nou weer waar die hoof patriarch van die Orthodoxe kerk, dis nou Bartholomew in Constantinople, nou in 2018 daar vir die kerk in Oekraïne nou half onafhanklik wil maak van die Russiese Orthodoxe kerk. Dit is nog 'n groot probleem wat hulle daar so raak sien. Shortly after, Russia annexed the Crimean Peninsula and further conflict broke out in the eastern Ukrainian Donbas region as Russia backed separatists in Donetsk and Luhansk. This conflict was being waged by people whose population was defending their right to speak the Russian language, demanding respect for their historical and cultural tradition, Kirill said, responding to allegations that Ukraine had made it illegal to speak Russian in the region. Dan gaan Kirill Anison. Rather than punishing Russia's leaders, the results of these sanctions will be harmful to everyone, he said, saying the powers that imposed the sanctions have made their intentions blatantly obvious to bring sufferings not only to the Russian political or military leaders, but specifically to the Russian people. Russophobia is spreading across the Western world at an unprecedented pace, he said, and pray that God would help establish the lasting and justice-based peace as soon as possible. Ja, hierdie Kirill kyk natuurlik vanuit sy perspektief in Rusland ook na hierdie hele gebeurtenis, politieke, godsdienstige veranderinge wat plaasvind en die bedreiging van NATO wat nou al die sy invloed laat geld op die buurlande daar teen aan Rusland. On March 6, when the Russian Orthodox Church observed Forgiveness Sunday, before the beginning of their Lent, Kirill backed separatists in Ukraine's eastern Donbas region and suggested that an unnamed Western body of nations is organizing genocide campaigns against countries that refuse to hold gay pride parades. On March 9, during the Lenten liturgy of pre-sanctified gifts, Kirill delivered another sermon in which he referred to Russians and Ukrainians as one people and accused the West of supplying Ukraine with weapons in a bid to weaken Russia out of a growing fear of how powerful Russia had become. Ja, en daardie weapons is ook biological weapons, soos ons nou gelees het, wat soek Amerika met biological laboratories in Ukraine, wat hulle eers ontken het, en wat nou wel daar is. Dit is op die video ook gewys. Ja, precies op die video gewys daar. Soos daar is baie komplekse hierso. Dan is daar hierso nog interessante berig, kom ook uit die Crux Catholic News uit. Top Vatican official caused doubt on second Francis Kirill meeting. Soos die paus wil nou ook nie meer vir hierdie Russisch-orthodoxe leier ontmoet nie. Want sê hulle hierso. In new comments made to Italian media, the Vatican Secretary of State has said recent remarks by Russian Orthodox Patriarch Kirill would only make tensions in the Russian-Ukraine war worse, and said a second meeting with the Pope is unlikely. Italian Cardinal Pietro Parolin also spoke of his recent phone call with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov,
saying the conversation proved to be unhelpful. Nou let nou net hierso op, né? Is enige van die ander kerke, vat die Methodiste kerk, die NG kerk daar, die Apostoliese kerk, die Lutheraanse kerk of enige ander kerk, is enige van hulle leiers wat gesprekke voer met die Russiese buitelandse minister? Nee, glad nie. Wat het hulle daarmee te doen? Wat hulle daarmee te doen? Nou hoekom het die Italiaanse kardinaal direkte toegang tot die Russian foreign minister? Jy verstaan? Natuurlik, want die Vatikaan is 'n aparte staat, so sy minister van buitelandse sake, daar die Berlin, kan praat met die Russe minister van buitelandse sake, want die Katolieke kerk is baie meer as dit 'n kerk, dis ook 'n politieke staatsinstelling, en hierdie punt moet bekend word. Land, en dis 'n land ook, is 'n landarea ook. Jy sien, soos die Katolieke kerk het maar hulle vinger in die paai en probeer dinge reël van alle oogpunte af, maar dit is belangrijk om op te let daar. Dit laat mense baie keer wonder hoekom hulle hulle vingers oral wil indruk. Beheer. Hulle wil op die ouend alles beheer met Jesuite en daarin wil hulle eintlik die hele wêreldpolitiek beheer. En hulle kry dit redelik reg tot 'n redelike mate. Die Katolieke kerk het die val van die Berlynse muur tot stand gebring en baie invloed gehad in die verlede. In recent days, Kirill, who until recently has refrained from making any direct remarks in favor of or against Russia's war with Ukraine, has delivered 2 sermons in which he departed from a neutral stance and conveyed a clear pro-Russia position in line with that of Russian President Vladimir Putin. Asked by Italian journalists about a potential second meeting between Pope Francis and Kirill, which was rumored to take place sometime between June and July this year, Parolin said, "The question is very complicated, also by the tensions that have existed between the churches, so at the moment there's been no possibility. On the prospect of a future meeting, even if it's not organized this summer," Parolin said, "the situation is complicated. We'll see." Pope Francis and Kirill met for the first time in 2016 in Havana, Cuba, while the Pope was on his way to Mexico. The encounter marked a historical milestone, as it was the first time a Pope and Russia patriarch had ever met. For months, it has been rumored that a second meeting between the two would take place this year. However, it now appears that the Russia-Ukraine war, now in its second week, has thwarted these plans. Ja, met ander woorde, hulle ontmoet so een keer elke 1000 jaar. Hulle het gesplit in hierso 1000 na Christus en nou 1000 jaar later Havana Cuba ontmoet en nou wel die Here sal definitief kom voor nog 1000 jaar verby is. Dan eindig hy af hierso. In terms of whether there's still room to negotiate and to end the war. Wie negotiate nou? Die Katolieke kerk en die andere. Parolin said, "I hope so because otherwise there's no possibility that this war will end in a negotiated manner. Certainly the margins are very tight, but the hope is that we can reach a negotiated position." Wist die wie? Die Katolieke kerk wat nou daar vrede wil bewerkstellig. Nou, in die rente is dit mooi om vrede te bewerkstellig, maar wat het ons president Ramaphosa gesê? Hy wil ook betrokke raak en vrede maak. Hy wil ook as 'n bemiddelaar gesien word. Nou, as staat te bemiddel is een ding, maar kerke, dit wys jou net die invloed en die krag van die Katolieke kerk. As kerk en staat saam is. Ja. Dan die nog 'n artikel hierso. Pope urges parties to end fighting in Ukraine. Vatican. Pope Francis once again appealed to the parties of the conflict in Ukraine to end hostilities and resolve it peacefully. With pain in my heart, I join my voice to that of the common people who implore an end to the war. In the name of God, let the cries of those who suffer be heard, and let the bombings and attacks cease. Let there be a real and decisive focus on negotiation, and let the humanitarian corridors be effective and safe. In the name of God, I ask you, stop this massacre.
Pope Francis said after the traditional Sunday Angelus prayer. Earlier this month, the pontiff said that 2 cardinals, Konrad Krajewski and Michael Czerny, have been dispatched to support the local population in Ukraine. Russia launched an operation in Ukraine on February 24th after the breakaway Donbas republics appealed for help in defending themselves against the Ukrainian military. Nou, al hierdie peace talks, dat dink ook aan 'n Bybelvers. Ja? 1 Tessalonisense 5 vers 3 lees, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood van 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Ja, mense praat vrede, ons hoop daar kom vrede, maar eintlik daar gaan oorloë en ontwrigting wees ensovoorts. Ja, dis 'n teken van die laaste dae. Teken van die eindtyd, die koms van die Here is nader en nader. Dis reg, amen. Ja, ons tydjie is op, daarmee wil ons vir kykers sê, baie dankie, dat jy saam gekyk het en saam gesels het, dankie vir al die terugvoer en die e-posse en die WhatsApps wat ons kry, sterkte tot volgende week. Totsiens, lekker week.